एग्जाम केमिति आए प्रश्न आ को प्रश्न इंपोर्टाट ताहा जानिबा तुमर निहाती दरकार। तो ये जो अच्छी देख पे कोर 9 हिस्ट्री ऑनर्स पिलामानकर कोर 9 2025 केमिति आसीबो प्रश्न सेटा आमे जानिबा। तो कौन आसीबो केमिति आसीबो सेटा आम मन गोटे भय थाए जे केमिति आसीबो प्रश्न आ कौन कौन आसुची आमे सेटा जानी था। ठीक अच्छे तो समस्त इच्छा था जे आमे टिके सिलेक्शन क्वेश्चन जानिबा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जानिबा जहाँफल कि कौन इजी होता है आमे टिके एग्जाम रे क्लियर होगा भल रिजल्ट करने। ठीक अच्छे तो प्रथम आम देखा से क्वेश्चन सब आसी जाए इंपोर्टेंट और सिलेक्शन क्वेश्चन कौन कौन अच्छी। तो मु प्रथम आज आम 20टी डिस्कसन करवा 20टी जो रही तुम 20टी लंग क्वेश्चन इंपोर्टेंट आउ से ही तुम मैंने प्रथम रू सब जिनस को नोट कर रख। ठीक अच्छे कहीं कौन नोट करने द्वारा तुम कौन नोट रहा ना तो कौन सी जिनस भी एत जल्दी हजब ही ना। आदि तुम मोबाइल रखुच केतवे भी पीडीएफ डिलीट भी हो पाए। ठीक अच्छे तो जेहेतु सिलेक्शन क्वेश्चन प्रथम रू भल भाव देख तुम हाथ में बिल्कुल सामान है जेहेतु समय तो तुम अलरेडी कर सारी। तो ये खाली आम कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखा सिलेक्शन क्वेश्चन देखा टी मन रखा और एग्जाम को भल रिजल्ट करवा। ठीक अच्छे एक नंबर देख कौन देला मोगल काल व्यवहृत आग्नेयास्त्र सूची प्रदान कर। ठीक अच्छे तो मोगल काल व्यवहृत कौन सब होता मोगल शासन केमिति होता ताहारी उपर ही सब आमर देछि। देख ये भी देख मोगल शासन काल देछि कौन कौन देछि आगु सब देखिए। ठीक अच्छे तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख 2 नंबर कौन देला शेर शाह को राजस्व संस्कार आलोचना कर। शेर शाह को राजस्व संस्कार केमिति थिला को ऊपर थिला। तो एठी मु गोटे कथा कहि दउची एठी तमर कोन देछि ना ए सब होची माने तमर कोन लॉन्ग क्वेश्चन जो 7 मार्किया आसुची हला 7 मार्किया जो आसुची लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक अछि तो लॉन्ग क्वेश्चन रो आंसर रो जो तम माने पाखरे पीडीएफ नथियो पीडीएफ डाउनलोड कोड करियो। तो पीडीएफ डाउनलोड करिया पय सबठो सबले कहि देछि डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया जाइछि डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम को जाई जॉइन होई कि तमे माने पीडीएफ डाउनलोड करि परियो। ठीक अछि तो प्रथम देख इम्पोर्टाट क्वेश्चन कौन दे तुम नोट कर। ठीक अच्छे देख ये कौन दे मोगल शासन काल मानसपतिर मानसवादीर प्रथार समीक्षा कर। ठीक अच्छे जो मोगल शासन काल मानसवादी ठीक अच्छे सॉरी मानसवादी प्रथार समीक्षा किपरि थिला कौन थिला सेटा तुम ये कौन कर ना तुम ये लिख। ठीक अच्छे शेर शाह को राजस्व संस्कार आलोचना कर। शेर शाह को राजस्व संस्कार किपरि थिला सेटा तुम लिख। तो पीडीएफ ऑलरेडी सेंड होई तुम पीडीएफ जान देखिपर। सॉरी ये कहूँ मानस बदन। ठीक अच्छे तो देन देख शिवाजी शासन पद्धति आलोचना कर। शिवाजी शासन से समय किपरि थिला तो यहीगुड़ा ही तुम सिलेक्शन क्वेश्चन आ भेरी भेरी आई VVI एबेठू मारिक रख भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एगुड़ा सब। 5 नंबर देख जमीदारी प्रथार कुफल गुड़िक लख जमीदारी प्रथार कुफल गुड़िक कौन कौन थिला किपरि थिला ये सब निहाती तुम जानिबा दरकार कहीं यारी ऊपर ही पचार। देख मोगल शासन काल उत्तर भारत नगर गुड़िकर अभिवृद्धि समीक्षा कर। उत्तर भारत गुड़िकर मोगल शासन काल किपरि थिला। तापर 7 नंबर देख मोस्ट इंपोर्टेंट मोगल शासन मानक सहनशीलता नीति गुड़िक आलोचना कर। मोगल शासन शासक मान जो सहनशील रोचे तार नीति गुड़िक तुम आलोचना कर। 8 नंबर देख मोगल जुगरे सामरिक कौशल संपर्क आलोचना कर। देख ये तुमको बारंबार कौन पचार तुम ये किसी बुझीपार देख मुझे बुझे दूची जे एठी तुमको बारंबार पचारुची मोगल शासन माने मोगल शासन भारत रे किपरि थिला मोगल शासन व्यवस्था ऊपर टिके जानिबो माने देखिकिनी आस्तिबो मु तुमको कहूची एटा मोगल शासन रो कोन आम राज्य ऊपर सॉरी भारत ऊपर किपरि थिला। ठीक अच्छे मोगल कौन कौन शासन पद्धति उपर आलोचना कर। यहीगुड़ा सब माने ताहारी शासन उपर सब देछि मोगल शासन देन तुम जो देला शिवाजी शासन पद्धति एगुड़ा सब ही तुम माने रखुची माने अधिकांश पचारुची तुम बारंबार माने कंफ्यूज हबनी सेम ही जिनस तुम मानक जदि तुम पढ़ी नथिबो एते किछि तार सेम ही जिनस को टिके एक्सप्लेन करिवो आ लिखिबो 7टी पॉइंट दबो 7टी पॉइंट दबो
କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ, ଭୁଲ ହଉ ଠିକ୍ ହଉ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ। କାହିଁକିନା ଯଦି ବି ତୁମେ ଭୁଲ ଲେଖୁଛ 7 ମାର୍କିଆ ହେଲେ ବି ତୁମେ ଯଦି 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଲେଖିଛ ତୁମକୁ ସେଠି 4 ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ତୁମେ ଭୁଲ ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ପିଲାଟା ଲେଖିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଖାତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆରାମସେ କ୍ଲିଅର କରିଦେବେ, ତୁମେ ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି ଲେଖିଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ପିଡ଼ିଏଫ୍ କରିକା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକିନି ଆସିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଏଠି କହିଦେଉଛି ଶେରଶାହଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ସେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ପଚାରୁଛି ଶେରଶାହଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ତୁମେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଆସିଥିବ। 10 ନମ୍ବର ଦେଖ ଆକବରଙ୍କ ଧର୍ମନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ BBI। ତାପରେ ଦେଖ ଶିବାଜୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଇଏ ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ତୁମେ ଲେଖିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହୁଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଦେଖ 14 ଏବଂ 15 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା, ଦେଖ ମୋଗଲ ମାନେ କିପରି ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ଦେଖି ଭଲ କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବ, ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ତୁମର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହିଁ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋଗଲ ମାନେ କିପରି ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ବା କରିଥିଲେ ସେଇଟା ତୁମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଲେ ଦେଖ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରିତ ପ୍ରକୃତିର ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକିନି ଆସିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା, ମରାଠା ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। 16 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା, ମରାଠା ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିକିନି ଆସିଥିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତୁମେ PDF ପାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମେନ୍ ହେଉଛି କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ତୁମେ PDFଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ଯଦି କରିନ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଅଛି, PDF ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋଗଲ ଯୁଗୀୟ ଭାରତର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କର। ଦେଖ PDFରେ ତୁମକୁ ଏମିତି ଦେଇନଥିବ, PDFରେ ଟିକେ ଦେଇଥିବ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିବ, ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ। ତ ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ବୁକ୍ରେ ଦିଏ ସେମିତି ହିଁ ଦେଇଥିବ, ତୁମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିକିନି ଆସିଥିବ। 18 ନମ୍ବର ମୋଗଲକାଳୀନ ଭାରତର ହସ୍ତକଳା ଓ ବୈଷୟିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ବି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଦେଖ 19-20 ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଶେରଶାହଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଭାରତର ଶାସନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଲୋଚନା କର। ଶେରଶାହଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଭାରତର ଶାସନଗତ କିପରି ଥିଲା ତାହା ତୁମେ ଲେଖିବ। ବାରମ୍ବାର ପଚାର ଶେରଶାହଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସେଇଟା ଭାରତ ବିଷୟରେ କିପରି ଥିଲା ଭାରତ ସମୟରେ। ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ତୁମେ ଦେଖିକି ଆସିଥିବ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତୁମେ ଦେଖିନି ଆସିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଶିବାଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମରହଟ୍ଟା ଶକ୍ତି ଉତ୍ଥାନ ସମୀକ୍ଷା କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏତିକି ରହିଲା ତୁମର 20ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଭଳି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।